welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clarissa Camelo. Let's take a look at the top stories for today. There were many issues which plagued the state, and it was time to send the BJP packing. Governance has collapsed. There is economic breakdown. Unemployment is at its peak. After joining TMC and meeting Didi in Kolkata, I can assure Goa that TMC will be an alternative to the BJP in the state. ममता बॅनर्जी दीदीक मेळ्ळे तेन्ना तिणें आमकां कंप्लीट गोंयची तिका म्हायती आसा ताचे बद्दल डिस्कशन जालें. आमी तिका खूब गोश्टी सांगल्यो, तिणें आमकां खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो. सो बरें डिस्कशन जालें आनी तिचें म्हणणें कितें आसा की गोंयाक एक डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी कल्चर आसा जें आमी तिका सांगलें गोवा इज कंप्लिटली डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट. आनी ओवरऑल दीस इज दॅट गोवा शूड डिसायड फॉर गोवा, गोवन शूड डिसायड फॉर गोवा. So while we went to meet Mamta Didi, because she is our national leader, she is completely in sync with the aspirations of the people of Goa that Goan should decide for Goa. There is no high command culture in this party. There is nothing which will come from above. People are the high command. People will tell. We will discuss with people. People will discuss with us, and then there will be a decision making process. So this is one thing which is completely different in politics, especially amongst parties which have pan-India presence or presence in across the states, where you generally we come across situations where there are high commands and you have to ask. Here it's nothing like that. So Mamta Didi told us very clearly that Trinamool Congress in Goa is party of the people of Goa. People are your high command. Goans are your high command. Goinkars are your high command. High command, which what they tell you, Goinkars what they tell you, should be the high command's message. On Friday afternoon, illegal hotel at Ozran Hill in Vagator was demolished as per the High Court order. They said hotel was built by violating the CRZ norms and rules. तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकतात एक डेमोलिशन चालू आसा जे ओनरान CRZ वायलेशन करून 5 फ्लोराची बिल्डींग बांदलेली आनी कितलींशींच वर्सां खुबशे जाण कोर्टान गेले आनी ते कोर्टान डेमोलिशन ऑर्डर करून पासून तेंच्यांनी 3-4 वर्सां असो बिझनस चलयलो. भितरलो हांव एक पासून कंप्लेनंट आसलो 2019 तेन्ना म्हाका पासून भयंकर ह्या ओनरांचे कडसून ऑफरी येयल्ल्यो पण हांवें ती ऑफरी घेवंक ना. कालांतरान मागीर सुरेंद्र गोवेकर, शीतल दाबोलकर आनी हनुमंत गोवेकर हे 3 जाण आमचे वॉर्ड मेंबर आसा पळय तेंच्यांनी आनी एक पिटिशन घातलें तेंच्या एडवोकेटा थ्रू आनी NGTन वचून तेंच्यांनी डेमोलिशन ऑर्डर हाडली. आनी आतां पळोवंक गेलें जाल्यार तें डेमोलिशन काम चालू आसा. ऑलमोस्ट 30% डेमोलिश करपाचें उरलां, 70% डेमोलिश केलां. हांव हे 3 जाणांक आनी ऑनरेबल कोर्ट आसा पळय ताका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी हो मुद्दो कोर्टान लावन दवरलो आनी कोर्टानूय तेचेर NGTन तेची डेमोलिशन ऑर्डर काडली स्ट्रिक्ट. हेच्या पयलीं बी डेमोलिशन ऑर्डर आसली पण तेंचे हाय पावर आसतात जे आमचे एक्सिडेंटल CM जो प्रमोद सावंत तो असल्या हांकां सेफगार्ड करपाकूच बसला. ते क्रोनी कॅपिटलिस्ट म्हणटा पळय आमी तांकां सेफगार्ड करपाक बसले आनी आमचे गोवन जर कितें बारीक करता तेंचे पांयापणाक चिड्डून तेंचे JCB हाडून ऑन द स्पॉट थंयच्या थंय डेमोलिशन करता. हांवें खूब कडेन पळयलें आमच्या गोवन्सांची घरां मोडल्या CRZान आसतना ना म्हणजे हें करून कितें म्हणटा तें सुडाचें राजकारण करून तेंची डेमोलिशन करलें आनी हांकां असल्यांक सेफगार्ड करताले. अशी कितलीशींच जर पळोवंक गेल्यार हांगासर CRZान वायलेशन केल्ली हाय प्रोफायल माफियाज म्हणटा पळय तेंची हांगासर अशी CRZान बांदलेली आहा स्ट्रक्चर्स. With the state government going ahead with the beautification of the road from Kanka to Mapsa, the farmers are agitated as their land has been illegally grabbed without compensation or NOC. The farmers have alleged that their land has been grabbed without any compensation and without following any protocols.
The government had already started their work. Farmers also added that the farmers' fields have been grabbed by the government without any prior notice and without obtaining NOC from the farmers, which is very unethical according to the Land Acquisition Act. Now the Budgeshwar farmers are in tears, says the government has cheated us in the name of development. With the state government going ahead with the beautification of the road from Kanka to Mapsa, the farmers are agitated as their land has been illegally grabbed without compensation or NOC. The farmers have also alleged that their land had been grabbed without any compensation or without following any protocols. The government had already started their work. Farmers also added that the farmers' fields have been grabbed by the government without any prior notice or without obtaining NOC from the farmers. आमकां पयलीं सांगलें कितें नाजाल्यार थोड्या भितर रूल करतलो न्हू आतां पळय तेणी कितले रूल केले ते आमकां पसंद ना पयलीं सांगलें तशेंच तेणी करूंक जाय आनी ताका कांद्याचें कांय लागना तेणे सगळे आपले पयलांचे पळय खंय लोकांनी जागा सोडल्या शॉपां बी खंय सोडून काम देवा तशेंच आमची हांगा शॉपां बी आहा ना म्हाजी आहा थंयसर कोता कोता म्हणटा आमकां थंयसरले शॉपां मातशी फाटी घेया आनी आमकां म्हणटा तें नर्सरी आहा ती नर्सरी वयल्यान फाटी घेवता तेन्ना हांव म्हणटा की तुका जागा दिता इतली रूल न्हू आमचे शहर पाट करून न्हू आमकां जाय ती तुमकां जाय तितली आमी दिताले पूण तितली न्हू तितली तूं सांगता तितली न्हू 4 मिटर तो घेता व्हळी मारता आनी कितें करता हें करूंक नाका तेणी आयजूच सांगता आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा शेतकऱ्याच्या वतीन डेव्हलपमेंटाक म्हणटा तो ओपोज म्हणटा तो कांयच ना आयज कळून चुकला म्हापसा शहरान शेतकार भावांनी आमच्या जमिनी दिल्या हे कळोन चुकला म्हणपाचे शब्द कित्याक लागून म्हटले सरकाराक कळोन चुकोवंक जाय म्हापशा शहराचे आमचे शेतकाऱ्यांनी आयज जमीन म्हापसा काणका बायपास रोडाक दिलेलो आसा पणजेच्यान म्हापशेच्यान पणजे रोडाक वता तेकाय दिलेलो आसा आनी आतां गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर म्हापशेच्यान पर्रा रोड जो केलेलो आसा ते सरकार जंक्शन पासून आयज ब्युटिफिकेशन काम चालू आसा माझे शेत म्हापसा टू हे आहा काणका ते लायनीन आनी तेचेर कॉपेल आहा थंय म्हाजें रिक्वेस्ट कितें आमकां तुमी व्हरतात ते जागे न्हू आमकां पयले बाट घेता आसतना ते लॉ आहा पयले पयशे दी मागीर बाट व्हर मागीर ते आतां हे पळयता तेची शेत म्हणजे आमकां वालोर कोहो ना ह्या शेताक आतां आमी कितें म्हणटात पयले पयशे दियात आमकां मागीर करात तुमी कायदे सगळ्यांक लागता शेतकाराकूच आमकांच लागना शेतकाराकूच लागता कित्याक आमी सगळे बरोवन दाखयले तर बसत जाल्यार बरोवन आमी दितात आमी लास्ट इयर मायकलाक सांगलेले ते उदी गटराचे तुवें सोडलाय काणका मटन शॉपाशी ते म्हटले तूं कित्याक हांगा सोडलाय डायरेक्ट कर आनी हुई तो म्हणलो ना म्हणलो हे सायडीक तूं आपूण पळयतलो म्हणून आनी ते सायडीक म्हणजे एक गटर तेणें बंद केला आनी एक गटर आमचेच सायडीन सोडला लास्ट इयर म्हाका सगळे घाय जालेले आनी तरी राग धरून ना तेंचो हांवें म्हटलें बरे भाशेन मायकल पोत ते सारकें म्हणून तेणें कितें केलें आतां हांवें दिलें पळय म्हाका लास्ट इयर आमकां घाय जाली ह्या फावटी आमी सीक पडटली आनी पळय आमकां म्हटलें शेत करूंक मेळना आमकां लॉस सगलें लास्ट इयर सारकेंच लॉस 5-7 आमी हाडलेले घरा आनी वर्साची वर्स आमकां इतके शेत भात जाताले आतां आमकां एक हें जायना कांयच जायना. On one side, the government has announced free water supply, but yet the Goans are not happy with this initiative from the government, as the water that people are receiving is not clean. It cannot be used of domestic purpose. On Friday, locals from Asnora, Thivim, Sirsaim and Aldona have raised their voice over the dirty and muddy water received by them from the PWD. Well, is the government providing dirty and muddy water in the name of free water supply to Goans? Questions some locals from North Goa. On one side, the government has announced free water supply, but yet the Goans are not happy with this initiative from the government, as the water that people are receiving is not clean. It cannot be even used for domestic purpose. Now on Friday, locals from Asnora, Thivim, Sirsai, Aldona and nearby areas have raised their voice over dirty and muddy water received by them from the PWD in the name of free water supply. आमी पयर आमचे वॉटर सप्लाय जे ओस्तोडा प्लांट आसा तेचेर आमी जे लोकांचे
नळांनी सगळेंच एक उदक तांबडें येवपाक लागले. एक 8-10 दीस जाले सारके तांबडें येता. लोकांची कंप्लेन येवपाक लागली प्रत्येक मेंबराक. तेन्ना आमी म्हटल्यार आमी फोन केले, आमच्या आमदाराकूय फोन केलो. आमदारान इतक्या पोतान फोन केले आनी तेंच्यांनी सांगलें पळया उदकाचें मातशें सांबाळा ह्या दिसांनी पावसाचे दीस आसा आनी ते हेल्थाकूय बरें न्हू, मातशें ते उदकाचें तुमी मातशें येवन पळयात आनी कितें तें हेचो तोडगो काडा. त्याच्या नंतर आमी आमदारान सांगल्या प्रमाणे आमी प्लांटार गेले आनी ते येयले परवरसून, एई आसले हांगले एई आसले आनी तेंचे स्टाफ आसले सगळे टॅक्निकल स्टाफ आसले. तेंच्यांनी आमकां व्हरोन सगळी आपली टाकी जी आसा उदक स्टोर जाता ती ते उदकाची टाकी तेंच्यांनी उदक काडून आमकां ते बॉटलीन घालून अशें दाखयलें. पूण तें उदक पयल्यार आमकां सामकें क्लीन दिसलें, थंय आसा अशें दिसनासलें. म्हणून तेच्या नंतर एई कडेन आमी डिस्कशनाक बसली येवन सगळीं आनी आमचो उदय मापारी पंच जो वॉर्ड नंबर 1 जालो तो आसलो आनी आमी एई कडेन बसली आनी एई कडेन डिस्कशन करता करता येय म्हणल्यार तुमी तें उदक पळयलां तें अशें आसा जेन्ना उदक स्टोर करता आमी तें उदक ओडटा आनी दुसऱ्या टाकयांक वयता. आतां थंय कळना आमकां कितें जाता, तेजो पायपांसून आनीक दुसऱ्या गांवांनी वयता, थंय कळना आमकां कितें जाता तें. पूण हांगा म्हणलें आमचे कडेन जो प्रोसेस आसा तो सारको आसा अशें ते म्हणटात. म्हणून जंय आमी भायर जशी चांचपवणी केली त्या प्रमाणे आमकां कळ्ळें की तितून ज्यो वस्तू घालपाक जाय तितल्यो घालिनात ते. एक आमी म्हणटा ब्लिचींग घालता, मागीर ते पडकी घालतात आनी कितें तरी घालपाच्यो तेंच्यो प्युरिफायड करपाक तें उदक आसता. पूण अशें कळ्ळां आमकां, हें आमी पळोवंक ना. म्हणून एई कडेन उलयल्या उपरांत एई सांगतना ते सगळ्यो वस्तू वयता. पूण कशें जाता हें आमकां अजून फायंड आवट जायना. म्हाकाय खुबश्यो कंप्लेनी येयल्यो की उदक सगळें तांबडें येता आनी तांकां लागून त्या उदकाक लागून आमकां थंडी जाता अशें म्हणून लोकांनी कंप्लेनी केल्यो. म्हणून आमी आमची सपना मापारी, मेघश्याम चोडणकर आनी उदय मापारी आमी प्लांटार गेली. थंयसर निलकंठबाईन तेंचे जेई सगळे आसले तेंच्यांनी आमकां तें उदक थंयसर दाखयलें. तें उदक आमकां नितळ आसलें. 2-3 कडेन आमकां तेंच्यांनी दाखयलें तें उदक नितळ आसलें. तरी पूण वचोन सुद्दां कितें एक्शन जावंक ना तेजेर. हांव म्हणटा मातशें तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ती एक्शन घेवन लोकांक नितळ आतां पळोवंक गेल्यार उदीक आमचें सगळें काळें काळें कीड येता. केन्नाय मदींच अशें एक 8 दिसांनी धवशें जाता आनी परत भितर तापयले पासून जाल्यार तेजो कलर कसो वचपाचो ना. आमी खूब आतां गव्हर्मेंटाच्या मनशांक विचारलें हें उदीक कशें अशें येता. ते कितें म्हणटा, ते म्हणटा आमकां फॉल्ट मेळना खंयसर तरी आमचें उदीक थंय सारकें क्लियर आहा म्हणटा टाकयेचेर. म्हटल्यार हें आतां खंयसर पायप फुटलां आनी पावस पडटा तेन्ना आनिकूच तांबडें येता. जेन्ना पावस जेन्ना वयता पळय तेन्ना मातशें बरें कशें दिसता आमकां आतां प्रॉब्लम सॉल्व जालो. म्हटल्यार तें उदीक जर पयतलो न्हू आनीक थोडे 2-3 दिसांनी रोखडेंच तें काळशें पडटा आनी पिवंक पासूंक जायना. फाल्यां सकाळीं भुरगे जर डेंगू मलेरिया कितें जावन जर सीक पडलें ताका जबाबदार कोण? हेजेर We came for quality of water, just to check the quality of water. Sir and I, sir had called me, and we find that the water is okay, and we will try and check this quality, and we will revert back to sir. Yeah. What was the quality of the water? What was the reason for the inspection? The reason was because there were some complaints that the water is not up to the standard. There's little of color redness in the water. So we don't want to give any chance to anyone. So on sir's intervention, I have personally come, and water will be checked and given to the chemist, and the results will be made known to you. Shiv Sena takes a dig at ongoing political development in Goa. MP Sanjay Raut says Goa's politics has become shameless and people should stop this trend of party hopping. Goa's situation has not been that good after ex-CM late Manohar Parrikar, says Shiv Sena MP Sanjay Raut. He also announced that Shiv Sena will go solo in the upcoming 2022 assembly elections to contest on 25 seats, and if elected will shut casinos once coming to power in 2022. बघा, सिंधुदुर्ग आणि गोवा हे महाराष्ट्र आणि गोवा, आता तुम्ही असं का म्हणत नाही की गोव्यातले 40% लोक जे आहेत ते महाराष्ट्रात नोकरी करतात, देतो ना रोजगार. आम्ही म्हणतो का ते आमचे नाहीत म्हणून? आमचेच आहेत. गोव्यामधले अनेक लोक आमच्याकडे आमदार आहेत, नगरसेवक आहेत, रोजगारामध्ये आहेत, मोठ्या मोठ्या पदांवर काम करत आहेत, ते आमचे आहेत. तर तुम्ही असं नका म्हणू सिंधुदुर्गातून इथे आले. गोव्यातले तुम्ही आमच्या प्रत्येक शहरात जा, तुम्हाला तिथे गोवा दिसेल. आणि अभिमानाने आम्ही सांगतो हे आमच्या गोव्याचे आहेत, हे गोमांतकचे आहेत.
असेंबली इलेक्शन में मैंने आपको बताया पहले ही कि यहाँ हम पहली बार चुनाव नहीं लड़ने आ रहे हैं, लेकिन 25 साल से हम यहाँ किसी के साथ अलायंस या गठबंधन हमारा हुआ है तो हमारे खाते में 2 या 3 सीटें आती रही। इस बार हमने तय किया है गोवा में शिवसेना 22 से 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी, कुछ भी होने। अब यहाँ एक पॉलिटिकल कार्निवल हो गया है, जो भी आता है गोवा में एक लेबोरेटरी हो गई है। कोई पश्चिम बंगाल से आता है, कोई दिल्ली से आता है, चुनाव लड़ता है। लड़ने दो, गोवा में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन गोवा और महाराष्ट्र का एक इमोशनल रिलेशन हमेशा रहा है और रहेगा। रोजगाराचा प्रश्न सगळ्यात मोठा आहे, स्थानिकांचा रोजगार। गोव्याची आज प्रतिमा देशामध्ये ड्रग्सच्या विळख्यातलं राज्य अशा पद्धतीनं झालेली आहे। पार्लमेंटला याच्यावरती प्रश्न आलेले आहेत, मला माहिती आहे। तुमचे शांताराम नाईक जे होते आमच्या इकडले नेते राज्यसभेत, त्यांनी वारंवार हा प्रश्न रशियन ड्रग्स माफियांचा विचारलेला आहे। अनेक किनारे गोव्याचे रशियन आणि नायजेरियन ड्रग्स माफियांनी गिळलेले आहेत। कुठे आहे लॉ अँड ऑर्डर? महिलांवरचे अत्याचार वाढलेले आहेत। आमच्या उपाध्यक्षा राखी नाईक यांनी एक प्रश्न जो महाराष्ट्रात आम्ही घेतला की महिला पोलिसांचे कामाचे तास कमी करण्यासंदर्भातला विषय। प्रचंड ताण आहे इकडल्या कायदा सुव्यवस्थेवरती। नुसतं सरकार घरोघर दारोदारी जाऊन हे प्रश्न सुटणार नाहीत निवडणुकीच्या काळामध्ये। सगळ्यात मोठा रोजगाराचा प्रश्न आहे, सगळ्यात मोठा हा कॅसिनोचा प्रश्न आहे, सगळ्यात मोठा हा ड्रग्सच्या विळख्याचा प्रश्न आहे आणि रोजगार पर्यटन या विषयाला प्राधान्य द्यावंच लागेल। On Friday evening, Golden Eagles of Dampo Sports Club went home flying high with a victory in the season opener GFA charity match. Dampo SC defeated Sporting Club in the penalty tiebreaker shootout by 4-2. Dampo Sports Club kept hold of the flaming orange of Sporting Club de Goa on Friday evening until the 90 minutes match went in for a tiebreaker to decide who will go home marching with the victory. The match was played at the Dular Stadium in Mapsa. After many months, football fans were seen enjoying the live match at Dular. Here are the match highlights. 21 days Sarvajanik Ganesh Visarjan of Para Ganesh Temple was held on Thursday evening. Several devotees joyfully sang songs and danced while proceeding to immerse Lord Ganesha. आज गणेश चतुर्थीचो 21वा दिवस. खरं म्हटल्यार सार्वजनीक गणेश उत्सव जो गोंयांत पयलो सुरवात जाली ती सगळी पयली सुरवात पर्रा ह्या गांवांत सुरवात जाली आनी आयज हो गणपती हो गणेश उत्सव जो आमी साजरो केला तो 76वा जावन आसा. आनी हो साजरो करच्या पयलीं आमी जेन्ना डिसायड केलें की बाबा हो गणपती कसो साजरो करपाचो 1.5 दीस 5 दीस
कित्याक कोवीड महामारीचे सावट आमचेर आसलें आनी अजुनूय थोडे काळ आसा, पण आमी देवाच्या आशिर्वादान आनी लोकांच्या सहकार्यान आमी फुडें सरले आनी आयज 21वा दिवस आमकां सगळ्यांक आनंद जाता की आमचे जे कार्यक्रम आसले ते थोड्या प्रमाणात आमी केले. सांस्कृतीक भजन कीर्तन हे ल्हानशे कार्यक्रम केले आनी प्रत्येक कार्यक्रमाक आमी जी कोवीड महामारीची ज्यो आमच्यो SOPs आसल्यो, गायडलायन्स आसल्यो, सरकारचे नियम आसले ते सगळे पाळून आमी हो कार्यक्रम सादर केल्लो आसा. आमकां सगळ्यांचे अभिनंदन करूंक दिसता, ग्रामस्थांचे, भाविकांचे, आमचे ट्रस्टी, की आमकां तेंच्यांनी सगळें सहकार्य दिल्लेलें आसा आनी आमच्या कमिटीक, जी नवीन कमिटी येयल्ली आसा, तांकां एक नवी उर्बा मेळिल्ली आसा हे सगळे कार्यक्रम घडोवन हाडपाक. Indian Meteorological Center in its forecast has said that Goa will have no impact of rainfall over next 24 hours, while isolated places in North and South Goa districts might witness moderate rainfall. Warning to fishermen that were issued have been withdrawn. It is expected that by around 6th of October, monsoon withdrawal will start from the northern parts of the country. और गोवा के लिए नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ मानसून है अराउंड 14th of October. तो already we are experiencing that the monsoon conditions are weak, the wind patterns are slowly changing. So it is expected that the withdrawal of monsoon from the northwestern parts of the country will start from around 6th of October and followed by the other parts which will be updated in the coming days. वेदर सिस्टम के बारे में बोलेंगे तो जो डीप डिप्रेशन था yesterday ओवर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी नियर गुजरात कोस्ट, उसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन हुआ और जैसे IMD ने फोरकास्ट किया था दैट सिस्टम हैज़ बिकम अ साइक्लोन और शाहीन नाम उसका साइक्लोन का है और वो सिस्टम का और भी इंटेंसिफिकेशन और नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट जारी रहेगा. दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू इंटेंसिफाई इनटू अ severe cyclonic storm in the coming hours, or it is going to move west northwestward direction away from Indian coast. It is already away from Indian coast and still it is going to be moving away from the Indian coast. It is going to move very close to the South Pakistan and Iran coast और उसके बाद उसका थोड़ा सा रिकर्वेचर होने वाला है साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में और दैट विल मूव टुवर्ड्स ओमान and after 36 hours उसका weakening होने वाला है. Already the formation of thunderstorm clouds has taken place on the eastern side border of Goa, यानी कि over Karnataka side we can see a lot of thunderstorm clouds already formed. So there is possibility that these clouds may travel all the way across to Goa, starting first the eastern talukas. And this climatic condition is going to continue for 4 to 5 days. So please be updated with the warnings and forecast that IMD is issuing in these coming days. Well, that's all we have in today's news bulletin. For more news and updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa. Stay alerted by following us on Twitter and Facebook at Overaldo. Until then, goodbye and take care.